Hello everyone, good day. In this video, I'll be discussing the part B of your final project, which is the cellular automaton, is more specifically the Rule 90 of cellular automaton. So again, nag-create ko og repl na code that you can um, fork so that you will have a copy of your own, and ito you can fix the code there. Okay, so I'm going to discuss to you which functions needing i-fix and unsay mga expected nga behavior nila. Okay, also na ako'y presentation um, as a supplementary material which will demo how the Rule 90 in cellular automaton works. Okay, so first of all, kaning pretty print, you don't have to do anything ani. So just ignore this one. This is just a helper function that prints the grid. Okay. Let's proceed to the next function. Okay. So first function nga dapat niyo i-fix is kaning apply rule 90. So ang apply rule 90 nga function na siya tulo ka arguments. Ang first argument is left, center, and right. Ang left is an alphabet, which is ang value ni kay either 0 or 1. So meaning, ang value ani kay either 0 or 1, ang value aning center kay either 0 or 1, ang value sa right kay either 0 or 1. Okay? And then ang i-return din sa function is either 0 or 1. It depends on the rule 90 nga rules. Okay. Next, calculate next row. So the calculate next row, ang iyang input kay top row, which is basically a list of the alphabet. So sa Python, 'di ba ang list sa Python kay yan ako, okay. Okay, kaning line 42. So line 42 nag-initialize empty list. So sa line 41, okay. List. Example list is equal to 0, 1, 1, 0, 1, 0. Okay. So this is an example list which contains a list of alphabet. Okay? So it's possible nga kaniyang input sa top row. Yaning ang itsura sa input sa top row. Okay. And then ang response dayon sa calculate next row kay list ra gyapon. And then ang elements ato nga list kay kaning alphabet, either 0 or 1. Okay. Sige. So listen carefully here. Okay. So there is line 42. You can see next row, I initialized it on empty list, but you have to fix this. You have to fix this such that this will become a list. This will become a new list. Nga ang iyang length kay same sa top row. So kuhaon mo ang length sa top row and then you will initialize this list to be like ang iyang length kay ang iyang length kay equal sa top row. So for example, ang top row okay. Example, top row length is 5. So ang mahitabo din ani, ang iyang length, ang sulod din ani kay, let's just sing a question mark ang atong kuan. Question mark lang sa atong ibutang. Okay. Wala pa may value. You can put any values here. Anyway, I'm just putting question mark for now. So you can see there are 5 question marks because ang top row kay ang yang length daw kuno kay 5. So that's just an example, okay? So I want to see here nga inyo ni update kani siya. So you replace this with something nga mag-initialize og list to have a length of top row. Okay? Next, you will do a loop which would apply rule 90 to each cell in the row. Okay, so we'll apply rule 90 to each cell in the row. And then after applying the rule 90, you save the value
or the response of the apply rule 90 nga function dito sa next row sub I or dito sa cell mismo. And then you just return the next row. Okay, so I will show you, okay, how this works na ako'y PowerPoint presentation. Okay. Or anything else. Okay, so I have here unit tests. Okay, nagyan po unit tests. Let's calculate muna. Kani nga test. Can you see my pointer? So let's check this test muna. Okay, let's check this test. I'll edit. Ang input niya kay 0. Okay, ang input sa calculate next row is 00100. So ang expected din na tong value is 01010. So again, ang input sa calculate next row kay 00100. Ang expected nga response or return value sa calculate next row dayon kay 01010. Okay? So this is it. Okay, so pay attention please. So this is how we calculate the next row. I'm assuming that the top row or the top row is 00100. Okay. So here are the rules. Okay, these are the rules, the rule 90 rules at the top. And then I have legends here, mga colors. So red represents the top left nga neighbor. The orange square represents the top center neighbor. And then ang yellow, top right nga neighbor. And then ang green is the current cell. Okay, so we'll calculate muna kaning question. Okay, so ang top row, ang top row na to kay kaning 00100, di ba? So we want to calculate the next row. So muna siya, question mark lang sa ilang values because we do not know yet. Mo ganing we want to calculate them. So we're going to calculate the next row nga cell, but let's start here first para dili kay libog. Okay, kaya akong gi-circulan sa laser pointer. Start here. Okay, there. Sige, okay. So current cell, green, kani siyang current cell. And then unsa man yang neighbors? So ang top left nga neighbor kay kani, top center nga neighbor is this one, top right nga neighbor kay this one. So let's just color code them. Okay, so again, this is the current cell that we want to calculate the value of. Ang yung top left nga neighbor kay kani naka-red, ang top center nga neighbor kay kaning naka-orange, ang top right nga neighbor kay 1. Okay, and then if we take a look at the rules above, asa man diri ang 001. So ang 001, laser pointer. So ang 001 is this one, di ba? Wait. Okay, so ang 001 kay kani. You can see here 001, di ba? Okay, ako nang din gikuluran. And then if you notice, ang value din sa green sa 001, if 001 ang neighbor nimo sa taas, ang value din sa green kay 1. Therefore, kaning green diri sa ubos kay mahimo pud siyang 1. Okay, there. Next, we calculate this cell whose yung value. Okay, so now I have color coded the cells. So current cell, yung top left nga neighbor, ang yung top center neighbor, and then top right nga neighbor. Okay, now let's find sa rules kung asa ang 010. Okay, there, I have seen it. 010. This is 010. Okay? And then, ang value sa green kay 0. Diba? So we also update the value here sa ubos to 0. Okay, next. This cell, kanina naka-green. Ang top left nga neighbor is this one, top center neighbor is this one, and then top right nga neighbor is this one. Okay, color coding.
And then let's find 100 sa rules above. So here it is, 100. And then, ang value sa green cell sa 100 is 1. Okay? Therefore, we update question mark to 1. Okay, good. Now that we have calculated this, easy na, di ba? Now, let's go back kanina sa pinaka-left. Or, kanin siya. Kana. Let's go back here. So, we know nga ang top center or ang orange kay kani. Di ba? And then, ang top right niya nga neighbor kay kani. Correct? So, ang top center nga neighbor sa green kay kani. Ang top right nga neighbor kay kani. Okay, pero, which this now begs the question, kinsa man ang top left nga neighbor ani? Kaning green. You can see any cell diri, di ba? Wala na may cell. So actually, it will wrap around the grid. Again, it will wrap around the grid. So meaning, ang top left nga neighbor sa green kay kaning naa diri sa other end. Kaning 0 sa tumoy. So mo na siya iyang mahimong top left nga neighbor. So just imagine nga mura ni siya papel kaning grid. Ang papel imo ding gi-connect. Imong gi-tape kaning ends sa papel. Kana sila imong gi-tape together. So mura ra sila nagsumpay, di ba? So mo na siyang reason nganong ang top left sa green kay kaning naa diri sa pinaka right nga side sa top nga row. Okay? So now let's take a look at the rules sa taas asa man 0 0 0. Again, tan-aw nato sa taas kung asa ang 0 0 and 0. So here it is, 0 0 0. And then, yeah, ang value din sa green sa 0 0 0 is 0. Therefore, we update the value of this one to 0. Okay. Next, kaning next na question mark. Okay. See. So, ang top left nga neighbor is this one, top center nga neighbor is this one. So, red and then orange. Unsa man ang top right nga neighbor? So, same adtong kuan, rule nga akong gi-discuss earlier, mo wrap around siya sa grid. So meaning, ang top right nga neighbor sa question mark ay kaning green nga cell is kani siya. Kani nasa pinaka left nga side. So we make it yellow. So again, we take a look at the rules and we try to look up kung asa 0 0 0 nga rule. Basically, kani ra gyapon. 0 0 0. And then ang value din sa question mark ay ang value din sa bottom nga cell is 0. Therefore, we change question mark to 0. Okay. So, mo din siya ang value sa next na row. So more, okay, so if we go back to the sample code, I mean, katong code nga kung i-create sa repl, mo siya ang buhaton sa calculate next row. So sa calculate next row nga function, ang iyahang input, okay, ang input sa calculate next row nga function is this one. This is the input of the calculate next row nga function. Okay? Then ang iyang output kaning next row is this one. Okay? So I hope that's clear. Ang input sa calculate next row kay kaning top row and then ang iyang result or response kay kaning next row. And then kaning apply rule 90 ng function, ang iyang input kay left, center, and right, di ba? So iyang input kay kani. Oops. Kani siya. Na left, center, right. Kani left, center, right, left, center, right, left, center, right, left, center, right, etc. etc. And then ang response dayon kay wait sa nawala na erase. Okay. Ang response dayon adtong apply rule 90 kay kani sila kana kani muna siya yung response. Kung depende again kung unsay left, center, and right. Okay, so I hope that's clear.
So basically, kaning apply rule 90 nga function, mag-if else gid man. If ingani ang kuan left, center, and right, then return kani. If ingani ang left, center, and right, then return na pud kani. Ano siya? So simple. Okay. Next. Okay, next. I want to demo 0100 So mo ni siya nga test. Okay. Mo ni siya 01011. Ang atong i-try next. So if we edit it, makita nimo ang input kay kato 01011. Ang output daw kuno dapat kay 00011. Okay? So, try calculating it. So you know the drill. Sugot ta dire. Okay? Let's now start here kay sabot-sabot naman mo gamay sa katong concept sa wrapping of the grid. Okay? So current cell na to kay kani, and then ang iyang neighbors kay top left nga neighbor is this one. Top center nga neighbor is this one, and then top right nga neighbor is this one. So we take a look at the rules sa taas. Pagitaon na to ang 1, 0, 1. Again, pagitaon na to ang 1, 0, 1, which is this. Mo ni ang ni-match. Then if you can see, ang value din sa green nga cell is 0 if 1, 0, 1 ang neighbor. Therefore, we change question mark to 0. Okay, there. Next. Next cell. Okay. Mo ni siyang neighbors, 0, 1, 0. Take a look at the rules sa taas. We'll try to match it. Okay, there it is. 0, 1, 0. Value din sa bottom or kay 0. So we change the question mark to 0. Next cell, this one. Ayang neighbors kay 101. Let's try to find 101 sa rules. There it is, 101. Ang value din sa bottom ng cell kay 0. So we update again question mark to 0. Next again, next cell. Neighbors are 0, 1, 1. So 0, 1, 1, where are you? Okay, there. 0, 1, 1. Ang value din sa bottom kay 1. Therefore, update question mark to 1. Next. Next cell. Okay. Top left nga neighbor is 1. Top center nga neighbor kay 1. Top right nga neighbor kay 0. So 1, 1, 0. Again, 1, 1, 0. Pagitaon na tong 1, 1, 0 sa rules sa taas. Okay, there it is. 1, 1, 0. Ang bottom din sa 1, 1, 0 is 1. Therefore, we change question mark to 1. So, ang result dayon sa next row na to nga na-calculate is 0, 0, 1, 1. So, if we take a look back at the code for the unit tests, kita po ninyo dire 0, 0, 0, 1, 1. Ni-match siya dire sa next row, 0, 0, 1, 1. So again, we're trying to calculate the next row given the fact that the top row is 0, 1, 0, 1, 1 siya. So we're expecting nga ang response or ang result ni calculate next row kay kaning 0, 0, 0, 1, 1. Okay. Okay. So mo lang to siya for apply rule 90 nga function and calculate next row nga function. Now we will go to simulate rule 90 nga function. Okay, so this is parang the main function which will simulate rule 90 over a number of time steps. So ang iyang parameters, you have your initial row, dapat na siya always, and then you have t. T represents time steps or pila ka time steps nimo i-calculate ang rule 90 sa imong grid.
Ang response din niya ha kay 2 by 2 nga grid. Ay, two-dimensional nga grid, I mean. Two-dimensional nga grid. Which represents each row in, yeah, each row in the grid. Tama ba? Is a two-dimensional grid which represents the cellular automaton after t time steps. Mo din na. Okay. So here, nag-initialize na ko og grid nga ang iyang length kay nag-initialize na ko og two-dimensional nga list nga ang length kay t. And then ang first nga row sa grid kay ang initial row. Okay? So after that, you will now calculate the succeeding rows of the grid. So how does that happen? So balik to diri sa akong presentation. Okay, so let's just assume lang ha. Okay, t is equal to 4. T is equal to 4. Okay, so let's assume that t is equal to 4. So this is the first time step, and then this is the second time step. Next row. So kani siya, ako na ning initialize sa code. Okay, mo ninyo nakita dire sa line 64. Una na siya akong initialize line 64. Okay, kana number 1. So meaning we will now calculate the next row. So pag-calculate sa next row, you just apply kato function nga simulate, katong function nga calculate next row. Ang iyang input kay kaning naa sa taas nga row, diba? So after makalculate after mo mag-run kaning calculate next row nga kaning input, ang result dayon kay kaning next row. So if we next na kong slide, so mo din siya ang result sa calculate next row. Okay? After that, calculate na pod nato ang next nga row kay 4 time steps bita, di ba? So na nato sa third nga time step. So sa third nga time step, you will again calculate the next row using calculate next row nga function. Unsa may input ani? Ay unsa may input sa calculate next row to calculate this. So ang iyang input kay kanina. Okay? So after that, after nato iparun ang calculate next row with this input, ang result niya kay like this. Okay. Next, calculate na pud ta para sa fourth nga time step. Okay, fourth nga time step meaning last na ni nga row sa atong grid. So pag-calculate ani, so moro gyapon katong calculate next row nga function gamiton ang input kay ang previous nga row or ang taas nga row, which is kani. So after makalculate sa calculate next row ang result, ang ma-save din sa next row nga values kay kani 1 0 1 0 1 0 1. Yan na lang. So since na-calculate naman siya, like niabot na ka sa fourth nga time step, imo din ning i-return ang result. So ang result, okay. So ang result basically kay kani. So this is a list, this is a list. This is a list of lists. Okay. Muna siya ang return value sa simulate rule 90. Okay. So next slide. So ako lang niya siya gi-color coding. This is the Sierpinski triangle at 4 time steps. Okay. This is the again Sierpinski. Sierpinski triangle at 4 time steps. Okay, ay, wrong spelling. Sorry. So Sierpinski, the Asia. So Sierpinski triangle. Yan na. At 4 time steps. So yeah, I guess that's it.
Wait sa di ay. So kani di atong gi-calculate diri. Kaning bag-o na to gi-calculate. Nasa din siya sa unit tests. Okay. So mo ni siya kaning okay, mo ni siya nga unit test simulate rule 90 initial rule 0000100 and t is 4 or meaning time set is 4. Resulting grid is Sierpinski triangle at 4 rows. So, okay. So I have here, gisimulate na ko ang rule 90 given the input 00100 4 time steps. So kung balik ta sa previous na slides, oops, okay, so mo ni siya. Ika gusto na ko i-simulate ang rule 90 gamit ang input nga 0000100 which is oops, okay. Simulate rule 90 with this initial row. And then ang time step kay 4. Na, mo ni siya. Time step is 4. So if we calculate, ang result din niya ha kay kani. 00100. Okay, first. Okay, mo ni siya 00100. Ang second row din kay 0010100. Okay, so i-match siya 0010100. Ang next nga row kay 0100010. So if we take a look at the third row, tama gyapon 0100010. Okay. Next row kay dapat 1010101. So if we take a look again at the next row here sa presentation, so ni-match ko pa siya 1010101. Okay? So, yeah. Mo lang na siya. Okay. By the way, I want to share something. So, katong cellular automaton, kaning cellular automaton, it's very interesting because it generates patterns. Okay? It generates very unique patterns just based on mga rules. So, I have here a photo of a gecko. Yes, I think this is a gecko. I'm not sure. Or I don't know. Kind of reptile. So, inyong makita dire na ay patterns yung skin, di ba? Na ay patterns yung skin. So, actually, this still relates to cellular automaton or cellular automata because kaning patterns yung skin, naga po na rules behind it kung anong inana siya. Yan yung itsura. So another interesting thing, kaning shell. So if you can notice, kaning shell, na siya mga triangle, di ba? Kana siya, kana sila, kana. Ooh, this one, I like this one. Okay, kana. So, it's still patterns, di ba? So, it still relates to katong cellular automaton na to nga topic. So, just basically patterns lang yun nga na-generate based on mga rules. So, it's very interesting. Yeah, it's very interesting. So, I guess that's all. So, again, i-fork ninyo kaning code nga kung i-create and then try to fix the functions. Kaning simulate rule 90, calculate next row, and apply rule 90. You will know nga na-fix na nimo if pagpara nimo sa unit tests kay mag-green na ni sila. Okay? Okay. By the way, I'm gonna add something here. Pretty print. So I want to pretty print simulate rule 90. And then time steps. I guess 20 is fine. I don't know. 10?
I guess 10 is fine. Then, ang input dayon kay okay. So I'm just going to add this. Pause na akong video. I will update my code so that correct siya. Um, okay. I'm back. So I just updated. Okay, I updated the code nga makorek siya. And okay, so I updated the code nga correct siya because I want to show you something. So here ako tong gigamit ang pretty print nga function. Then I simulated rule 90 with this initial nga configuration. So yeah, as you can notice, this is a string, di ba? Dili siya katong list. So akong gibuhat kapoy nang good mag-type out katong kama-kama, etc. So akong gibuhat, girap na ko ang katong kaning string with the function nga list. So ang mahitabo ani, ang result ani kay mahimo din ni siyang list. So each item or each character in this string will become a separate nga item in the list. Okay, next kay 16, meaning 16 time steps ang pag-calculate. Okay? So if akong ipa-run ang code, so run ha, dili katong unit test. So if akong ipa-run ang code, ang magawas dapat kay kani Sierpinski triangle nga 16 rows. O, di ba? Wapa kaayo. Sierpinski triangle nga 16 rows. So, yeah, I'm going to add it here sa code para po nga inyong makita or inyong matest output while coding ninyo if insakto ba po ang inyong gibuhat. So, yeah, just click on run. Pag click niyo sa run, dapat ang magawas kay similar ani dire sa console. Okay? So first na natong unit tests. Katong unit test dire sa sidebar, kani sa left. Napoy output nga akong gusto dire sa console, which is kaning Sierpinski triangle at 16 nga rows. Okay. I want to show you my answer. This is my answer. Okay, so apply rule 90. Yeah, this is very easy. Apply rule 90, very easy. Mga conditionals lang ni siya, so figure out by yourself kung saan na ninyo ang mga conditionals, meaning if-else statements. Next row, calculate next row, 3 lines na akong i-add. Sa simulate rule 90, 3 lines na pa akong i-add. Okay? So, di ba, short lang kayo siya. So, that's all. Good luck with answering this one. Thank you, everyone. Bye-bye.